sana nagbabankin ni Manang. Ay, kita ba? Yun yung ano ng oil. Ewan ko kung makita nyo. Ayan. Ito, papunta na kami sa disyerto. Ayan, malapit na, mga 20 minutes pa. Astoy na pang ka-disyerto, biyahe Kati, 45 to 1 hour. 45 minutes to 1 hour. Ito din yung ibang ano, may budget. Oh, ewan ko. Meron din natak na. Oh, yan. Yung mga tent din. Mamaya, maraming mga tent. Oh, yan na oh, gadong nga tent. Yan. Tapos ito ituwada no, winter. Ito ida disyerto. Kaso, bihira ka makakita ti camel. Mamaya, turban ka. Yan, nagadong nga tent. Na. Mayat kumati, camping. Oh, may camel kasi dito nga. Lapit na yung kite. Still good. Yan, dati kami yain disyerto. Sino di kahit na umay, apan. May kayo habang winter pie. Pag tag-init na, wala na, hindi ka na naman makalabas. So, dahil dito sobrang init, super. Yan, datoy kami. Oops, sorry. Datoy kami kay festival. They're still sleeping. Everybody's sleeping. Oo nga. Katurog daw pa. Nakaturog kaya ganyan nag-camper. Istorbo kami. Ito, ipapapanan mi. Kanayon, kadahal lapeb. Nabigat. Dati mga activities dito eh. Kaya agsubli kami nabigat. Dati kami in disyerto. Yun o. May kayo toin magmayat habang nalami ispay. Kadwami pati as-aso kada pusa. Yay. Mayat ito no dati ubing. Mayat nga iya panda dito eh. Yan. Sky, come here. Sky. Pati aso gay ayat. Pati ni Sky. Ayun oh, yung mga kites. Bukas yan, marami yan bukas. Balik tayo dito bukas. Mangmigat tayo pay. Yan, nagpiknik-piknik. Just tepunit. Mangan tayo pay. No. I need sabaw also. Kain. Nagririri da. Bro, why you put? Manganan. Ayan, dito na yung mga kite. Ayan oh. Naglalaki ang kite. Toy, may kete disyerto no bigat. Ada pay ayam ditoy, da slide kasyay. Yan. Oh. Yan.
45 minutes to 1 hour lang dito biyahe. Ayan o. May tapan dito yung nadati ubing yo. Gamin no bigat. Ada activity da. Or baka damdam adan. No rabi or no malam. I go bathroom. Nagpaba. Pana nga rod. Pauray pa atoy may isa nga bulilit. I-fold mo. You wait here. Okay? Papa will come. Ito, panak di unag. Tano makita yung di unag. Ayan. Mayat, nag-enjoy timapan dito. Lalo no bigat siguro. Ado nga tao. Ayan o. Medyo okay ti weather na. Hanga napudot, hanga nalamok. Mayat ti weather. Yan, ito ang entrance. Mayat dito yung may kayon. Baka dati ko ada tatatu yun. Halina kayo. Ayun no. Ayan o. Oh. Picture. Yan. Yan o. May mga activity yan po. Ayun o. Baka ngayon mayroon. Yan. May keto yan. Mga nandito sa Kuwait. Halina kayo. Ma-enjoy mga anak nyo or mga alaga nyo. Dijay, kite. Damdama, tao dito yun. Tapos, oray, agbalon kayo, no? Kaya yun, na dati paggatangan dito, kaso nga, medyo nahingi na lang. Ha? Maybe it's okay. Pero, look. Sige, Sky, we'll get another. It's okay. Go bring. Oh. Yan oh. May mga activity dyan. Yan. May kayog pasyar. Mga dito, nandito sa Kuwait. Dito lang sa may Binaider. Kayo madanagan, the CR ditoy, the restaurant, the pakanan. So oreg malmalam kayo dito, balon kayo lang ti extra nga pagsukatan nyo, no kaya yun, extra foods, mabalin lata. What happened? Yan no. Mayat ditoy, enjoy. Yan, nadati pa ayaman tubing. Oh, yan oh. Mag-enjoy talaga mga bata. Bigat, may kay toy. Oh, yan oh. May mga palaruan oh. Yan. May kayog pasyar. Halapeb. Yan oh, mga slide. Yan, libre lang yan bukas. Walang bayad. Kaya mag-enjoy talaga mga bata pag mayroon kayong mga anak o yung mga alaga nyo. O yan. Medyo napudot lang. Tiyas tayo nga aldaw. Pero di angin na. Alam ni ispay. Yan.
Nag-enjoy da. Yan, libre lang yan. Yan. Sige, hagigay bangat ti anak na. Yung may yutoy. That is slide. Toy, nabigat. Tsaka mo, nanyati ko alat toy. Da siguro ti pa games dan to dito eh. Yan. Siguro da pa games da. Dati pa premyo kasi ay. Oh, da jay ni Ahmada ni oh. Yan, lanag na to. Oh, may kayo dito yan. No, ano yung mga problema ti CR, da CR da jay ni oh. Agi jay CR agi jay. Ahmad, go! Ala ka! Yan. Dito kami sa mga kites. Yan. Dito kami sa bandang may disyerto. Oh, yan. Maraming tao yan. Ano nga tao dito eh. Sunga umay kayon. Pasyar. Pati aso, kadwami. Sumurot-sorot. Yan. Jay. Dapat ayaman tubing. May iwan na si Sky. Sky, come here. Surot-surot. Maating aso mo. Iwan ko na yung aso kasi baka agkwa ijay. Agtaray-taray. May kayo nagpasyar. Iya dati Kuwait. Ma-enjoy yo apan ditoy. Oh, yan. Daraktal nga ulaw. Sabasabali. Jay, pakanan ay restaurant ay paggatangan ti makmakan. Samdama, tao dito yun. Pagtangan nagtudo. Gamin di rabi eh. Nagarbis. Jay, kasyay. Kastoy tibiyag ditoy, no? Winter. Ada pagpasyaran. Ano na po dot? Diyos ko po. Kapakarwar o nagbalay lang wano pang kagpasyar di mall. Ayan, atat entrance. No pang ka ditoy. Mga 45 minutes to 1 hour. Ito iti entrance. Yan, ito ang malapitan. Drakal nga ulaw. Oh. May ito may agpasyar. Adayo lang, pero enjoy. Ayan o. Yan, mga ano yan o. Kape-kape. Jai, pay ayaman tubing, slide.
Hayabak man ni Ahmad. Hayabak ni Ahmad taapan ag-slide kaya't naapan ag-slide. Mad! Mad! Agad dayumot. Mad! Mad! Come! Kahit na kami nag-slide. Bring water first. Ha? Pangkanog slide cam. Meron na. Bilis. Tatay na pala bagbaga nga kaya nag-slide. Daldalo sanda nga rod. Purado. Give me that. No. Panagay ayam ka not slide. Okay, go. Oh, yay. I'm tired. So, Which one should I go in? The biggest one? it's up to you. I'll go check the biggest Okay, napanagay ayam. Sige, narugrugit kanton balat na. Awan pagsukatam. I will put my shoes in the grass. Wait. Not here in the grass. Ah, may medyas ka ba? Yeah. Go. Which one am I going? Here, oh. You try. Dapay ayaman. Oh, doon, oh. Go. Gimme. Panagay ayam ni Ahmad. Oh, sige. So, nga-enjoy yun talaga na umay kayo dito, eh. Go, Ahmad! Not like that. Here, oh. Here. Come. Oh. Yan. There, go. It's okay, go. Nangato. Sige. Come. Too high? Oh, here, oh. No one's there. Here, you want? Is it finished? No. Not yet? Oh, okay. Oh, go. This is the biggest one. Yeah, here. Go, Waki Ahmad. Yan, ma-enjoy dati kay ayam. Sige. Yan, pauwi na. Balik kami ulit bukas. God bless. Bye-bye.